السلام عليكم الاخوان. بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش تشوفوا الكينتي نتاع غدا ماردي لو 8 جوان 2021. رينيون ان كورس 1 مع 12 القسمين التوقيت المغربي في سان كلود. دونك 2400 متر. قبل ما نبداو الكينتي نتاع غدا نشوفوا نتاع اليوم اثنين لاندي لو 7 6. دونك بالنسبه للكينتي نتاع اليوم كما شفتوا جا كحل ثم كحل. دونك حنا عندنا فهاد اللعبه حطينا ثلاثه ديال الطواكر ديالنا، دونك 6 الكانز والكات اللي لعبنا به في لاباز. هادشي اللي عطا الله 11 12 كانوا برانيين الكورسة. دونك علامة استفهام بقات علينا ملي قتلناه، وتا هذا كنضاربو ساز ديستونسا، كون ما ديستونساش كان خصو يجي على الأونز. دونك كورسة سمكة كحلة عندنا فيها ثلاثة طواكرات، ما عندناش حتى البونيس، الربعة استعملناه في لاباس. هادشي اللي كاين بالنسبة للكينتي نتاع اليوم. بالنسبة للجيمليات نتاع البارح لعبنا جيملي واحد بغيت نبارطاجيه معكم. دونك ريون ان كورس 3 هنا دو فوا 88 درهم، دونك هو راه دار 44 درهم. بالنسبة للجروب نتاعي كيلعبو ثلاثة جيمليات عطيتو ليهم بور 30 فوا ساك، يعني جيملي واحد ان دو، هنا 5 فوا وهنا 2 فوا، دونك لعبتو 7 فوا. وبالنسبه للجروب عطيتو ليهم 30 فوا جيملي واحد في عوض ثلاثه جيمليات ديال النهار. هانئا وبصحة الجروب اونلي كينتي فيب. بالنسبه للنهار ديال اليوم حنا باقيين مع الجيمليات شدينا منهم، وهادي حتى لغدا ونبارطاجيه معكم في الفيديو نتاع غدا. دونك شوفوا النقطه ديالنا اللي هو الكينتي نتاع غدا. سيد جاكسون نو بارتون ما بقات هضره عليه. On continue avec le numéro 2, Corkin, l'entraîneur Begin. Le driver c'est Christophe Somio. L'accord 12, 59 kg ونص نتاع الثقل. On garde 4 ans, deuxième, premier, deuxième, cinquième, troisième et deuxième في لاميزيك نتاعو. دونك مع خاسر ما تشي يعاود في هاد الكاتيجوري ديال الكينتي نتاع غدا. كيبقى رابح ال 11 ou le 1 ou le 12. Donc pour moi le numéro 2 c'est un favori. Et on continue avec le numéro 3, c'est Louis, la corde 1, 59 kg ونص نتاع الثقل. Donc on garde 7 ans, 10e, 9e, 4e et premier. Donc pour moi هاد لويس كيبقى رابح 12 و 13 و 5. هادوك لي كورس اللي دار فيهم 10 وداكشي راهم ماشي في الكينتي، ماشي مع العودان تاع الكينتي ديال غدا. دونك بالنسبه لي عاود ما خاسر مع حتى شي واحد. انا ناخذ لكم هنا ك اتونسيون كون هو الطوكار اللي غيدير مفاجات للكينتي. دونك خصو تخسر عليه 12 درهم وتبعد منه. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 4 سي كاربيو. دونك لونترينور غرافار، لو درافر توماس، troisième, quatrième, premier, deuxième et troisième عمرو خسر. دونك هنا مالغري خاسر مع 5 راه كيبقى ضارب 12. دونك بور موا ما تجيش تقدرش تجيو تقتلو. غادي ناخدو لكم هنا ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 5, c'est Shamsabad, l'entraîneur Prodome, le driver c'est Barcelona. On garde 6 ans غادي في لاكورد 5 دوزيام troisième. دونك تحسن من بعد دوك الخسارات اللي كان كيخسر، مالغري هنا خاسر مع 3 و 10. بالنسبه ليا غدا يتلعب ك اوتسايدر. Donc le numéro 5 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 6, le Hoyo. Donc l'entraîneur Monière, le driver Demero, la corde 14, on garde 5 ans, 6e, 13e, premier, 3e في la musique نتاعو. Donc pour moi automatiquement هاد رقم 6 غادي ناخدو لكم ك توكار. كيبقى غالب 13 ما خسر مع حتى شي عود. Donc c'est un tocard pour moi. Et on continue avec le numéro 7, c'est Faten.
دونك لونترينور روهو لو درايفر بيسلي لا كورد 9 كتبقى فيميلا دو 4 دونك بروميي كاتريام سانكيام تروازيام في لا ميوزيك نتاعها غدا غيعطيوها ليكم هما فافوري بور موا كتبقى خاسره مع 14 بليس بروميي اونديكاب عندها غدا دونك سي مور. Et on continue avec le numéro 8, c'est Tobolt. Donc l'entraîneur Kobayashi, le driver c'est Smayo. La corde de on garde 50 58 kg نتاع تقول premier deuxième premier troisième et troisième في la musique نتاعو. Donc pour moi 9 الويت عفوا كيبقى براني على كاتيجوري نتاع الكينتي ديال غدا مي ما غاديش نقتلو في خطره غناخدو لكم هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 9, c'est Japarana. Donc l'entraîneur des Angles, le driver Gérard Moussi, la corde 3, Femela de 4 ans. Donc 6e, 13e, 1er, 5e et 6e في la musique نتاعها. pour moi كتبقى خاسرة مع 15 وغالبة 15 هادوما المعلومات اللي عندي عليها. دونك لين بوحدها خصها يتجمعوا بجوج 9 15 في 12 درهم مع شي جوج نوامل وغادي ناخدهم اتونسيون كفيميل غادي ناخدها في اتونسيون. اي يا ديك الناف كنا كندويو على الناف خاسر مع 15 وغالبو 15 دونك في اتونسيون. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 10 سي نايشان لونترينور Limpinisius, le jockey c'est Alain Lemaître, la corde 6, on garde 70 150 kg تقول deuxième 5e 10e 8e في la musique نتاعو. دونك بور موا 10 هو ما خاسر ما شي واحد في هاد الكاتيجوري تاع الكينتي غدا كيبقى رابح 5 و 16 دونك سي ان outsider pour moi. Le numéro 10, c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 11, c'est Salokin. Donc l'entraîneur Lotto, le jockey c'est Grégory Benoît, la corde 16, on garde 4 ans, un dos l'extérieur غدا 5 lots. Donc deuxième, 14e, premier في la musique تاعو, 5e, 3e et 5e. Donc le 11 كيبقى خاسر مع 2 ورابح 12. دونك بور موا راه صراحة مالغري ليكستيريور غادي نلعبو ليكم هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 12, c'est Walt City, l'entraîneur Vermeulen, le jockey c'est Hardwin, on garde 4 ans, la corde 15, 5e, 6e, 10e 14e في لا ميوزيك نتاعو. دونك كما كتشوفوا هنا خاسر مع مجموعة الخيول منها 2 5 4 و 11 راه سي مور. Et on continue avec le numéro 13, c'est Galdan, l'entraîneur c'est Wattel, le jockey Maxime Guillon, la corde 10, on garde 7 ans, 14e, 5e, premier, 3e. Donc pour moi, هاد 13 كيبقى خاسر مع 6 3 5 ورابح 5 و 16 و 1 وراه رونطري ما جاريش من 28 في شهر 12 دونك اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue avec le numéro 14, c'est Media Storm, l'entraîneur Brogy, le jockey c'est Mendizabal, la corde 8, mal de 4 ans, 57 kg نتاع تقول 5e, premier, 2e في la musique نتاعو. دونك 14 غدا غتكون عنده بريمي اونديكاب كيبقى رابح 7 دونك اللي بغا يلعب 7 راه 14 حسن منه مي بور موا راه لا 7 لا 14 بجوج بهم غادي نقتلهم. Et on continue avec le numéro 15, c'est Baden Rocks, l'entraîneur Wattel, le jockey c'est Théo Bachelo, la corde 11, 57 kg تاع تقل, on garde 4 ans, donc 8e, 6e, premier, 2e, 8e, 3e et 2e. كنظن بأن واتل جايب 13 وجايب 15 كيبقى خاسر مع الناف وغالب الناف اللي خديناه كاتونسيون. دونك بور موا غادي ناخد لكم 15 هنا كطوكار.
Et on continue avec le numéro 16, c'est Agua. L'entraîneur, c'est Rojo. Le driver, Pasky. La corde 4, Femela de 5 ans, 9e, premier, deuxième, 5e, 7e, deuxième, premier, deuxième et deuxième في لا ميوزيك نتاعو. دونك راهو جايب هاد العود وجايب 7. بور موا 16 مالغري خاسر مع 13 5 اي 10 كيبقى رابح 6 ورابح 5 اللي عندنا ك اتونسيون. دونك بور موا ما غاديش نجيو نقتلو في خطره، غادي نزيدو لكم في هاد الخانات اتونسيون. هكذا الاخوان نكونوا ختمنا الكينتي ديالنا وسالينا ب 8 نويمر من فافوري اوتسايدر توكار و3 في اتونسيون. دونك خدينا كفافوري 2 11 كاوتسايدر 5 4 10 كتوكار 6 8 15 وفي اتونسيون 3 9 16. بوغ لي زيترونجي على كوتي فافوري سي 2 11 على كوتي اوتسايدر 5 4 10 à la côté tocard c'est 6 8 15. Attention le numéro 3 9 et 16. نقول لكم بون شانس ا توس اي ميرسي. ما تنساوش الاعجاب ولا لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما كليكي على لا توش ابوني كليكي عليها وفعل الجرس. كان معكم جروب اون لي كينتي وكنتمنى كلشي يقدر يتخلص معايا غدا. الله يعاونكم الاخوان.